Christmas season ase to mohan subi gift to paise bola. Yes or no? Gift paise na manukan family, friend, sati bhai kan ini kan disna dia na. How many of you receive gift? Kiman manu receive kusi this time? Okay. All of us mohan receive kusi. Woi kumba tu na panai pade. Boleh bi? Ami kan ke gift dia tu na. Manubra chutu libi tamur libi na gift to give ase. Yes or no? Aro kitia gift ami kan ke dia na. Ami kan la monde bisi kusi pai na pai. Kumba ase moi gift to kusi na pai ho ini kan na nai ho. Sob manubi kusi pai de duni manu tai lo de paisa kiman thakile bina edu duni manu ki apni gift disi boli na tai bi bisi kusi pai de. Amen. Hallelujah. Yes or no? Yes. Amen. Itu bra ami kan Bible de sashi boli Bible de isor laga kotha de Bible de ami kan ki koi ase Baba isor do na aji moi ko boli laga thakya do Baba isor tai ami kan karne ekta gift pathai disi de. Amen. Hallelujah. The gift of the Father. Amen. Sab manu ko the gift of the Father. Baba laga gift ase. एक जन को भी बाबा लगा गिफ्ट दे. Amen. Hallelujah. एक था गिफ्ट ना अपने के बिशी गिफ्ट ना लगे. Amen. Hallelujah. अपने लगा लाइफ तो अपनी itu भी लोबले मोन itu भी कुड़ी बोले मोन इन्हें का भावना आसे itu सब থাকিব পাৰে হইলে भी अपनी itu kan सब ना लगे হইলে भी itu एक था गिफ्ट पड़ा अपने लाइफ पूरा चेंज कर बोले पारे दे. Hallelujah. और itu gift tu क्या जाने itu gift tu जिसु Kristus दे. Hallelujah. Praise the Lord. Bible de कोई ऐसे बाबा ईश्वरा हमें खान करने ताई लगा छोकरा ये पता है दिशे. Amen. John 3:16 दे हमें खान सब मनु भी जाने तो देखो ऐसे For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Amen. But have everlasting life. Amen. Hallelujah. Baba Ishobra ami khan karne itu sob para bhal wala gift pathai disi de. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kali bhi moila chokra bhi tai share kurishe aro moi this side hai na ami khan Hoi, I mean, so we really want new clothes, foods, and itu kan so big phala se. Amen. Hallelujah. Hoi me kita ba mohan bhavana guri thaka tu na pai kaise bole mon dukh ho jai na. Hoi na noi. Kapra tumba tu kini bole para na aya paisa bhi nai. Ini ka mon dukh ho bhare de. Na yes or no? I mean kan paisa na thakile dukh hoi na noi apne ka. Dukh hoi to na बेसी मन दुख हो तो टेंशन हो जाए तो आया किन्हीं का अपना क्यों अपना घोड़ किन्हीं का चोला अपना मला बच्चों के किन्हीं का सामना मला फैमिली के किन्हीं का खान भी किन्हीं का थके वो बड़े और दिस क्रिसमस डे सब बंदे तो पैसा थके कि ना क्रिसमस पूरा से किन्हीं का भी ना हो बड़े होली भी मैं को बोले मोना से अपनी लगा लाइफ दे जिसु आसे बोले अपनी जिसु लोई लुशी बोले अपनी लोगों दे सब आसे दे. Amen. Hallelujah. कोई पृथ्वी लगा सबने क्रिसमस तो हम लोग सेलिब्रेट करते सामने कोतम ना ये जो क्या करने आसे तो होली भी अपने तो ईश्वर तो होता है करने आसे तो. Hallelujah. ईश्वर तो अपने के कितना भी ना छाड़े तो. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Christmas तो आई बहुत जाओ ये तो एक इवेंट है आसे तो. Hallelujah. And we can celebrate Korea se. Hoile bhi Ishor to Bible de Korea se. Ami apni ke kitya bhi na chhadi bode. Amen. Hallelujah. Koisa to aji ase kali nahi no. Hoile bhi Ishor to hoda hai tina se de. Amen. To mukhan Jisu ke lage de. Hallelujah. We all need Jesus in our life. Hallelujah. Jisu nahi bole apna life de ikumi nahi de. अपने लोग सब थकी कि ना भी ना अब जिसु ना ही बोले तो अपने लाइफ दे भी ना दे. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. बाबा ईश्वर बरा किले इधर गिफ्ट पठाई छे किले जिसु के पठाई दिशे किले माने बाबा ईश्वर तो ना पठाई छे बोले तो अमी खान लगा लाइफ तो अमी खान बच्चे के ना थकी बोले अमी खान तो मुरी के ने अमी खान नरोगते इधर जुई दे जा बोले थका लगा से
किले माने बाइबल दि गय आसे एकता मानु पाप गुराब्रा सब मानु लगा बोटे पाप आइ जैसे सब मानु भी पाप कुरिसे गय आसे होइले भी एकता मानु कथा मानि दियाब्रा सब मानु के धार्मिक बनाइ दिसे दे आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एकता मानु पाप गुराब्रा सब मानु लगा बोटे मरिया है जैसे কোন বি কবলে না পারিব আমি নমৰিব বিনা সব বি মৰিবলে আছে সব বি মৰিবলে আছে হইলে বি বাবা ঈশ্বৰ তালাগা ছোকরা যিশুকে পাঠাই দিছে আমেন আর যিশু খ্রিস্টা বি মানুহ হৈ গেলে এই পৃথিবীতে আমি কালি স্টোরি শুনিছে না কেনেকা যিশু খ্রিস্টা জন্ম কৰিছে আমেন হালেলুয়া যিশু খ্রিস্টা মাইকি আৰু মতালাগা ৰিলেশন বৰা জন্ম কৰা নাই দে হালেলুয়া হইলে বি কিতিয়া এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল বৰা আহি গেনা ইটো ৰেমা ওয়ার্ড ইটো মেসেজ কিতিয়া দিছে মেরি তো একোটি ডাউট কৰা নাই দে আপনি কি কৈ আছে ইনিগায়ে হবি বুঝলে আমেন তাই বাচ্চাকে কনসিভ করিছে কৈ আছে আমেন বাইবেল দে কৈ আছে জন 1:14 দে কৈ আছে the word became flesh and dwelt among us কৈ আছে আমেন হালেলুয়া বাইবেল দে কৈ আছে যিশু খ্রিস্ট তো কিনিকা জন্ম হৈছে পবিত্র আত্মা লাগা তাকত প্রাউছে আমেন হালেলুয়া আপনি কিতিয়া ঈশ্বৰ লগা ওয়ার্ড শুনি আছে ঈশ্বৰ লগা কথা শুনি আছে আপনি কিতিয়া বিশ্বাস কৰিছে বলে ইটো মাংস দে আহি যাব দে আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড বাবা না থাকি কিনা বাচ্চা জন্ম কৰিবলে না পারে হইনা নহয় ইয়েস নো বলে যিশু খ্রিস্ট জন্ম কৰা কিনিকা জন্ম কৰিছে মেরি তো এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল ব্রা কিতিয়া ইটো মেসেজ দিছে যিশু খ্রিস্ট জন্ম হলে আছে দে ওয়াদেন মেরি তো বিশ্বাস কৰা ব্রা তাই যিশু খ্রিস্টকে কনসিভ কৰিছে দে আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড ইটো ব্রা আমেন আজি আমি খান যিশু কেতে বহি থাকা তো যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস কৰা ব্রা হি আমি খান কেতে বহি আছে দে আমেন হালেলুয়া ইটো গিফট তো ইটস বাই গ্রেস ঈশ্বৰ লগা গ্রেস ব্রা আপনি কে মই কে ইটো গিফট দিছে দে হালেলুয়া আপনি আৰু মই তো কৰিবলে পাৰা ব্রা আমি খান কি দিয়া নাই আমি খান কৰিবলে কবি না পারে ঈশ্বৰ লগা আগে দে মহালা ভাল কাম তো মহালা ঈশ্বৰ লগা আগে দে কবি নহয় কৈ আছে হইলে বি বাইবেল দে কৈ আছে যিশু খ্রিস্ট তাই আহাটো আমি খান কাৰণে সব কৰি দিছে দে হালেলুয়া হালেলুয়া তাই ব্রা আপনি আর মই তো আমি খান লগা ভাল কাম ব্রা ঈশ্বৰ লগতে পুঞ্চিবলে না পারে তো আমি খান ঈশ্বৰ লগা স্ট্যান্ডার্ড তে পুঞ্চিব না পারে হইলে বি আমি খান খালি যিশুকে বিশ্বাস কৰা ব্রা আমি খান রাইচিয়াস হইছে দে আমি খান ধার্মিক হই যাইছে দে হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমেন হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আর বাইবেল দে কই আছে আমি খান কি পাপ লাগা সাজাই মরিয়া আছে কিলে মানে তো দুনিয়াতে পৃথিবীতে কিতিয়া আদম বড়া ঈশ্বৰ লগা কথা মানা নাই ঈশ্বৰ লগা কথাকে ডিসঅবে কৰিছে কি হৈছে এটো পৃথিবীতে পাপ আহিছে এটো পৃথিবীতে পাপ খুশিছে আৰু পাপ খুশিয়া পৰা মৰিয়া আহি যাইছে আৰু একজনতে নহয় সব মানুহ লগতে মৰিয়া আহি যাইছে এটো পৰা ঈশ্বৰ আমি খানকে বাচাই দিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰ যিশু খ্ৰীষ্টতে পঠাই দিছিলে আমেন হালেলুয়া সতে যিশু খ্ৰীষ্ট মৰিয়া পৰা আমি খান জীবন পাবলৈ কাৰণে হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড এটো পাপ পৰা আমি খান কি কৰি দিছে পাপ পৰা ঈশ্বৰ লগতে ৰিলেশনশিপ ভাঙাই দিছে পাপ কিলে ঈশ্বৰটো চাফা আছে ঈশ্বৰটো পবিত্ৰ আছে হালেলুয়া আৰু ঈশ্বৰটো চাফা হোৱা পৰা ঈশ্বৰ লগতে আমি খান লগা ৰিলেশন ভাঙাই দিছে পাপ পৰা হালেলুয়া হালেলুয়া আমি খান ঈশ্বৰ লগতে ফেলোশিপ কৰি থাকাটো এইটো ফেলোশিপটো ভাঙাই দিছে মানুহটো ঈশ্বৰ লগতে ফেলোশিপ কৰি থাকিছে ইডেন লগা বাগানতে হয় না নহয় yes or no adam আৰু ঈশ্বৰটো একেই লগতে ফেলোশিপ কৰি কিনে থাকিছে তো একেই লগতে মিলি কিনে থাকিছে তো হয় না নহয় ফ্যামিলি নিচিনা থাকিছে তো হইলে বি কি হৈছে কিতিয়া পাপ কৰিছে
পাপ আহিছে পাপ পৰা ইটো ৰিলেশনশিপ তো ভাঙাই দিছিলে আৰু আদামকে ঈশ্বৰ পৰা দূৰ কৰি দিছিল হালেলুয়া আপনি আৰু মই পাপ কৰিছিলো না কোথা কোথা আমি খান কিতা পাপ করি না আমি খান ঈশ্বরকে ভয় লাগি তো হয় না নহয় ইয়েস অর নো ঈশ্বরটো মইকে মৰম নকৰিব নেকি ঈশ্বৰটো আমি খান মন দি নিগা আহে ন আদাম বি নিগা হৈছিল আদাম লুকাই কিনে থাকিছিল তাই পাপ কৰা হৈছিল হলে বি ঈশ্বৰ তাকে বিচাৰি কিনে আহিছিলে হালেলুয়া হালেলুয়া আদাম আপুনি কুতি আছে ঈশ্বৰ Hallelujah. Itu nisna Baba Ishwar bata laga chomra ke pathai diya to ami khan ke bisari bole karne aise ami khan bi harai kene takishite hallelujah na jane ami khan kuti jabo ami khan ki hobo eku na jane de hoile bi tai bra ta laga chomra jisu ke pathai dishite hallelujah apni ke moi ke bisari lo bole amen hallelujah paap para physical death anishito physical death mangsobra ami kan gao mangsobra mori jabole ase ami kan olop sal pichite ami kan sob mori bole ase hoile bi baba ishwar brata laga chokra ki batai dishite amen mangso de jonom kuribole dise amen hallelujah aru mangso de tai ke mori bole dise paap karne mori bole dise so that apni aru moi kitia bi nomoribo kintu anondo jivan pabo hallelujah hallelujah praise the Lord amen ami khan rasta eku na jane de paap kora bachi bole rasta eku na jane When Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ami e hosa rasta asde, ami e jiban asde, ami nohile kunbi babalo bote jabo na pare. Amen. Hallelujah. Jesus is the only way. Some on the computer, Jesus is the only way. Ekjon ke side na karo. Jesus is the only way. Amen. Hallelujah. Kunbi naide. Could be the parable. It's all the standard they punjule the parable. My pastor will be my the parable. Hallelujah. It's all the law, it's all the kotadu, bishi the kotasko, bishi sapasko. It is the punjule the parable. Hallelujah. Praise the Lord. Bible day 613 laws. I say 613 law. Hallelujah. और ताते पर अपनी और मोई एकता भी भांगाइशी बोले अपनी सब भी भांगाइशी बोलते बाइबल में. Just if you fail in one, you fail in all. अमी kan Bible दे सबो. Exodus chapter 20 verse 1 to 17 दे ईश्वर का 10 commandment 10 नियम Musa ke tai dishe aru kitia Musa ke tai 10 commandment dishe etu tai dekhi chine 3000 manu moishi di hallelujah kile takan isor laga standard to meet no pura isor ra ki niyam dishe etu niyam du mani dibole na para isor laga kotha do mani dibole na para 3000 manu moishi ko ঈশ্বৰ লগা কথাটো সাফা আছে ঈশ্বৰ লগা কথাটো ভাল আছে বলে বি ঈশ্বৰ লগা নিয়ম পৰা আপনি কে মই কে বাঁচাবলে না পাৰা হৈছিল ঈশ্বৰ লগা কথা আমি খান ভাবনা কৰে বেছি মানুহ মই ঈশ্বৰ লগা কথা মানে আছে মই তো নিজকে বাঁচাবলে পাৰিব নেকি নহয় বাইবেল দে কৈ আছে আমি খান কোন বি ঈশ্বৰ লগা কথাকে মানিবলে না পাৰে হালেলুয়া Hallelujah. আমি গান বেশি বার ট্রাই করিছে মই তো ইটো নকৰিব বলিবি ইটো কামে আৰু বেশি বার করিছে হয় না নহয় আমি কি কৰিবলে মন আছে ইটো কৰিবলে না পারে বলে কি কৰিবলে মন নাই ইটো বেশি কৰি থাকে তো yes or no yes আপনি ভাবনা কৰিছে মই মিছা নকব বলে আৰু যাইনা মিছা কইলো না হয় না নহয় আপনি রেজুলেশন भी बनावले स्टार्ट हो মই তো মিছা নকব এই নিউ ইয়ার পৰা মতো নাকাবো ইদিকা করব মই ইদিকা থাকিব বেশি স্পিরিচুয়াল করব না হবো অলপ অলপ দিন পিছিতে আৰু সেম কিলে আপনি না মানসতে তাকত নাই
अपनी ला मांगसुदु ताकोत ना था होशे पाप लगा बॉडी ऐसे Hallelujah. एक दिन दो महान glorified body पाबो को ऐसे. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तो अपनी के मुँह के इतु ईश्वर लगा सजाए भांगाई दिया बरा. ईश्वर लगा कोठा भांगाई दिया बरा. अमी खान आपने सजाए आई जैसे. Hallelujah. ईश्वर अमी खान काने रास्ता एकता अनी दिशे. एकता मानुबरा मुझे न्याय बशी. मुझे पाप मानो है मुझे पाप बिया काम न कोई इन्हें आवश्यक और ताई तो निजोर के धार्मिक भावना को ऐसे ओ मुझे मानो के गालिबी न दे मानो लगा बिया को था न कोई अरो मुझे समाज जोड़ न कोई मुझे तो इनका पठना कोई इनका कोई ताई भी इनका ताई लगा फाल काम ताई कोई था किसे होले भी अमी खान साइशी बोले बाइबल दे साइशी बोले बाइबल ब्रा अमी खान दी की बोले होए अपनी blameless हो पारे होले भी अपनी You are not sinless, okay? You are a sinful person. होमो बारे अपनी बाहर दे जो गलती न करो बारे ना अपनी लगा बाहर दे चोर पुलिसे मानो ये मारेशे जो ले बिया उठा पुलिसे इन्हें का बाहर दे तो ये तो भाग लिसना दिखी ना इधर अपनी जान के दिखी ना सब क्या दिखी ना एमान सुंदर एमान बाल एमान obedient इन्हें का लिसना दिखी है सो वही अभी kan church बाहर दे जा देंगे अभी kan लगा काम दे थका देंगे अभी kan लगा घोड़ दे थका देंगे अभी kan लगा बाहर लगा तो निदेखी ले भी मानो ना अभी kan लगा मोन दे अभी kan जाने ऐसे अभी kan किया ऐसे वो देख कमजोर ऐसे ना अभी kan लगा भावना बड़ा भी अभी kan गलती करे ऐसे तो होय ना है अभी kan लगा मोन दे किसिम किसिम भावना बड़ा भी पाप करे ऐसे तो जिसु बड़ा कुछ ना अपनी जाएगी ना do not commit adultery Moses प्रार्थना का नियम दिशिलो ना माइकी लोगों दे वे विचार नकुरी भी होले भी जिसु क्रिस्ता की कुछ है अपनी लगा मोन देवी एक टाइम माइकी करने बिया भावना कुरिशे बोले अपनी already इतु माइकी लोगों दे पाप काम कुरी दिशे होय ना है सभी लोग अपनी जाएगी ने फिजिकली इतु माइकी लोगों दे बिया काम कराना है इतु मोटा लोगों दे बिया काम कराना है तो मानो तो अपनी कुरिशे बोले दिखी वो तो ना होय ना है होले भी ईश्वर तो अपनी नुकुरिशे बोले भी अपनी लगा मोन दे इतु माइकी करने भावना बिया करा तो भी अपनी ऑलरेडी इतु माइकी लोगों दे बिया काम कुरिशे दे ईश्वर तो दिखी ऐसे हालेलुया अपनी लगा बाहर दे मानो निजे की वो बोले होले भी ईश्वर तो भीतर दे दिखी ऐसे तो इतु बड़ा अपने मोए पाप लगा भावना निका थकी ऐसे मुहाना जीवन दे इतु बड़ा छुटकारा दी बोले तो जिसु क्रिस्ता है ऐसे तो किले माने जिसु क्रिस्ता बड़ा अमी खान के छुटकारा दिया नहीं बोले अमी खान बड़ा निचोड़ के बचाई दी बोले ना पारे किले माने बाइबल दे कोई ऐसे कुन भी धार्मिक ना है हालेलुया अपनी भाव काम खुबो पड़े ना एलिजाबेथ और जकरिया ताकन भी blameless था किसी तो ईश्वर लगा को था एकदम मानी था किसी तो होली ताकन भी पापी था किसी तो Hallelujah they need a savior ताकन की भी savior लगी था किसी तो Amen Hallelujah Praise the Lord और बाइबल दे कोई ऐसे कुन भी धार्मिक नाई कोई ऐसे जेम्स 2 और 10 दे कोई ऐसे अपने ईश्वर लगा को था 100 बितोर दे 99 मानी दिशे बोले भी एक ताते भी फेल हो सी बोले सब दे फेल हो सी अभी का तो स्कूल दे 99 पाइसी तो बाप रे टॉप ना होना ना है तो मारे तो ना होली भी ईश्वर को दी दिला तो ईश्वर लगा लो ईश्वर लगा वर्ड टू भी ताना से तो इतो अभी का लगा थकोत प्राकृति अभी पुंजी बोले ना पड़े वो ईश्वर लगा स्टैंडर्ड टे पुंजी बोले ना पड़े इतो अभी का एक जोंदु अभी खान लगे अभी खान निचोड़ लगा थकोत प्रा अभी खान बचाई की बोले निचोड़ के ना पड़े इतो एक जोंदु कुना से इतो जिसु क्रिस्ता से बाइबल में वैसे मोसेस प्रा मूसा प्रा लो अनिशी बुझलो सब मानो तो लो अनिशी ओके किमान मानो याद है इनका से अपनी किताब में मिसा कौन है you never lie किताब में मिसा कौन है ऐसे कुमा अरे कोई पास्टर कोई ऐसे मैं किताब में मिसा कौन है इन्हें ऐसे
এনেকা আছে বুলি তো চার্চ ভিতরে রকি বি দুজন কি কথা বলে আছে হয় না নয় আমাকে মিছা কথা কইছে টিচারকে মিছা কথা কইছে ছাত্রী খানকে মিছা কথা কইছে না আপনি এই ড্রেস তো আপনি 50 টাকা করে লইলে তাই বুঝে 500 করে লইছে হোদাই মিছা কয় পাস্টার খানকে মিছা কব লিডার্স খানকে মিছা কব চার্চ দেখিলে হানা কইছে পেট বিখাই থাকিছে আচ্ছা পেট বিখাই থাকিছে সাইজলে তাই সাম বাজারে ছাও আর মোমো খায় মিছা কই আছে তো তুই না আপনি আর মই মিছা কই আছে চার্চ তে আইবি না টাইম নাই ও পাস্টার মান বিজি আছে এমন বিজি আছে সাইজলে তাই পার্কতে ঘুরায় আছে হোদাই দিন আমি কান পাপ করে আছে আর বাইবেল দেখো আছে মিছা নকবি কইছো বাইবেল কি কইছে মিছা নকবি বেশি মানুষ তো মুখে স্মাইল করনা চাইছে কি জানে আপনি কা বেশি মিছা খাওয়া আছে আপনি কি মিছা কথা কই থাকে কি দৌড়া আছে কি হ্যাঁ আমেন হালেলুয়া তো আমি সব বি ফেল আছে আমি না চার্চ দিয়ে দেখে মান জন্য আছে না ওন্দে মই পাস্টর হলে মই বি ফেল আছে না মই পাস্টর ভাবে মই তো বেশি প্রার্থনা করে মই তো প্রিচিং भी করে মই তো ফাস্টিং भी করে মানুষকে ঈশ্বর হতে আনি আসে মই তো না মই भी ফেল আছে আপনি আর মই সব মিলাই না সব ফেল হইছে ঈশ্বৰৰ কথা তো মানি বলে না পারা হইছে এতোরা মানি বলে না পারা কি হইছে সাজায় আছে তো না আপনি নিয়ম ভাঙাইছে বলে সাজাই পায় না পায় পাবো না পাবো তো আপনি কি নিয়ম ভাঙাইছে আপনি সাজাই পাবো দে itu নিষ্ণা কিতিয়া মানুহরা নিয়ম ভাঙাই দিছে সাজাই তো আহিছে হইলে বি বাইবেল দে একটা একদম ভাল কথা আমি খানকে কই থাকা জন চ্যাপ্টার 1 ভার্স 17 দে একদম একটা ভাল লাগা কথা কই থাকে আছে এতে বই বলে The law was given through Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Musabra kitia law anishe, kitia law to dishe 3,000 manu itu din de burishe. Because tahan isor laga kotha namana hoshito. Isor bra hodai din grace bra talaga morom bra tahan hode dil kuri thagisle manu khan tu isor laga morom tu lobole mon nai. Isor laga grace tu lobole mon nai. Tai khan laga bhal kam bra isor ke blessing dibi guna tahan iniga demand kurishito. Mo khan laga kam bra he mo khan ke blessing dibi de Exodus chapter 19 de itu likhi na ase. Hoile bi kitia tai khan isor ke iniga kushi na tai khan bishi bar complain kurje Israel manu ke kitia Moses pra tai Egypt pra lead kuri ke na aise manu khan bishi pap kurise bishi galti kurise complain bishi kurise Moses ke bi gali dishe hoile bi morom ra dorja bon kuri dibi hoile bi isor to iman bar tai laga grace pra tai laga morom pra tai takhan lote deal kuri thakise Hallelujah. Moses ki kuse, hey Moses, apni khan ki toi kile, yete Egypt pra ulai kene, yete apni khan ki adishe, mo khan ki murai di bole adishe diki, ine apna Moses ki gali dishe. Hoile bi isor to Red Sea na tai part kuri dishe to. Dui bhag kuri kene, takhan Israel manu ke sob ke jabole dishe to. Aro 72 hours pichete, aro Moses ke gali di bole shuru hoise. Moses apni khan to bishik pias lagi ase. Ine apna takhan aro bi Moses ke gali di thakise. Hoile bi ঈশ্বর বড়া আরবি এটু তিতা পানি একটাটো মিঠা বানাই দিছে দে হালেলুয়া কিতিয়া তাহান জিমান কমপ্লেইন কৰিছে কমপ্লেইন ওপৰতে কমপ্লেইন কৰিছে ঈশ্বৰ ইমান বাৰ ঈশ্বৰ লগা গ্ৰেস ঈশ্বৰ লগা ব্লেসিং তাহান ওপৰতে দিছে হালেলুয়া হলি তাহান কিতিয়া কৈছে না ঈশ্বৰ আপনি লগা মৰম নালাগে নহয় আপনি লগা গ্ৰেস নালাগে হ্যাঁ মই ভাল আছে মই ঠিক ঠাক আছে মই ভাল হইলে মই ব্লেসিং দিবি মই ভাল হলে বলা আপরে আশীর্বাদ দিবি কিতিয়া ইয়া কইছে ঈশ্বর মানুবরা ব্যাক কৰি লৈছে আৰু কইছে মজেস কি কইছে মজেস
itu Israel manuke kubi tai khan judi itu mountain gibi touch kurise bole tai khan muribo kile mane ishor laga law to bishi dangerous de bishi tanas de aur ami khan kunbi ishor laga niyom to rakhibole na para hoise sob manu jiman manu thakise itu manu khan so 3000 manu itu din de murise kitia ishor और मोहन भी सब विकास अभी खान लगा काम पर अभी खान निजोर पठाई दी बोला पर अपनी लगा कॉन्शियस पर अपनी ये कोई तो अपनी गलती करे होई ना ना यस और नो अपनी गलती करे अपनी जाने ना अपनी गलती करे से यस और नो यस होई ना ना अपनी मानो के लुकाबो पारे होले अपनी निजोर के किता भी लुकाबो ना पारे बोलो ईश्वर के किता भी लुकाबो ना पारे होले भी ईश्वर बड़ा रास्ता एकता बताई दिसे Jesus Christ की पता है कि नहीं Amen Hallelujah ताई लगा grace परा ताई लगा अनुग्रह परा अभी खान के बचाई दिसी दे Hallelujah Praise the Lord अपनी इतना पाप मनु आसे कुले भी अपनी एकदम बिया मनु आसे कुले भी अपनी एकदम गलती काम कुरिशे कुले भी अपनी जुदी जिसु के विश्वास कुरिशे कुले ताई लगा अनुग्रह अपनी ला अपोटे है बोले अपनी गलती कुरा परा अपनी ला अपोटे सजाए नहीं बो किंतु अपनी ये अपोटे ईश्वर लगा मोरम आई बोले ईश्वर लगा blessing आई बोले Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord अभी खान गलती करे से बोले तो अभी खान सजाए पाबो लगे तो अभी खान punishment पाबो लगे तो होले भी ईश्वर ला मोरम तो बिशी दामोर आसे Amen Hallelujah अभी खान गलती कुरा पिछले भी ईश्वर लो बिशी मोरम कुरा पर ताई लगा बच्चा ताई लगा छोकरा पताई दिशे Amen Hallelujah अभी खान के बचाई थी बोले अभी खान लगा पाप तो अभी खान बड़ा दूर हटाई थी बोले करने ताई लगा छोकरा जीसु के पताई दिसे बाइबल देखो ऐसे John 1:29 देखो ऐसे the Lamb of God takes away the sin of the world को ऐसे तो Hallelujah ईश्वर लगा मेमना बड़ा अभी खान लगा पाप तो सब हटाई दिसे दे को ऐसे Hallelujah Hallelujah Praise the Lord itu bra aji Bible के साइसे बोले अभी खान आरु भी ये देखो ऐसे आरु इन्हें का कुनु भी नाम नाय पृथ्वी दे कुनु भी पृथ्वी नीचे दे इन्हें का कुनु भी नाम नाय कुन्तु नाम बरा अभी खान के बचाई बोले पानी no names Hallelujah इको भी नाम नाय कुन बरा बुखान के बचाई बोले करने आइशी ने की आनाय दो अभी खान करे मुरी दी बोले आइशी ने की बुखान लगा सजाई लोई दी बोले आइशी ने की आनाय दो बोले भी बाबा ईश्वर होटल लगा छुपरा के बताई दी आज महान क्रिसमस मानी था लादो किले मानी ऐसे जिसु क्रिस्टल किले आए शे ताई आहादु ताई मुरी बोले करने आए शे हालेलुया ताई मुरादाई बोले अपनी और मोई मुरी बो होताई करने ईश्वर पर दूर होके ना इधर जुई दे इधर नौरों ते अमी खान जुली बोले ऐसे और ईश्वर इतनी इच्छा नहीं आमेन हालेलुया किले ईश्वर पर अपनी के वो ये बना दो निचोड़ निस्ना बनाशी दे हालेलुया praise the Lord इधर ताई सब पर मोरम कुरा दो मानु के मोरम करे दे आमेन हालेलुया और ताई अभी खान के बच्चा ही बोले करे ताई लगा छोकरा जिसु क्रिस्ट की बताई दिशे और कुन ताके विश्वास करो ताई अनंत जीवन पाबो बाइबल देखो ऐसे I give you eternal life amen अभी अपनी के eternal life दिया से दे और कुन भी मोय लगा हाथ परा इतु छिनी बोले ना पारिबो amen hallelujah we are saved by grace through faith hallelujah अपनी लगा काम बड़ा तो होए दुनिया दे बिशी भाल मानो आसे बोले भी अपनी लगा भाल काम बड़ा अपनी की सेफ कोई बोले ना पाए हालेलुया अभी kan क्रिश्चियन खान अभी kan ईश्वर के जिसु क्रिस्ट के जानना बड़ा ना इधर अभी kan salvation लगा fruit ऐसे दे ओके अभी kan भाल काम कुरी था तो किले ऐसे इधर अभी kan salvation लगा fruit ऐसे हालेलुया बोले अभी kan भाल काम बड़ा अपनी के मुझे safe बोले ना पारे वो because बाइबल देखो ऐसे कौन भी धार्मिक नहीं कौन भी righteous नहीं है वैसे बाइबल देखो अभी kan एक बार सब Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 that they go say for by grace you have been saved through faith
Amen. अपनी विश्वास कुरा प्रा ईश्वर लगा अनुग्रह प्रा अपनी के मोई के बचाई लशिदे. Amen. Hallelujah. इधर एक ता गिफ्ट प्रा सब चेंज कर दिसे तो अपनी के मोई के धार्मिक बनाई दिसे तो. Hallelujah. Hallelujah. एक दिन दे अपनी एक महीना दे इन्हें बात कर सकते. किमान ता भाव काम करिए किमान ता पिया काम बेसिबां आमिगान साइसे बोले आमिगान बिया कामे उरि थाकाला बेसिबां पाप कामे बेसि उरि थाकाला थाइबोले मानु कि बिया पाइ थाकाला गाय बेसि थाइबोले मानु लगा बिया कथा कोइ थाकाला गाय बेसि थाइबोले होइले बि बाइबल देखि गय आसे इदु गिफ्ट प्रा आपनिला पडे माप अनि दिसिने. हालेलुया. अपनी इमान पाप करले भी इमान गलती थकले भी ईश्वर बाबा प्रा जिसु ख्रिस्ट क्रॉस दे मुरिया प्रा ना आमिखान के माफ कर दिसिनो. आमेन. हालेलुया. कोते पाप आसे तते पेमेंट आसे कोते नियम भागाइसे तते पेमेंट दिबो लागि दे. अपनी ट्रैफिक रूल्स भागाइ गेले अपनी फ्री राइड बोले ना पड़ो यू हैव टू पे अपनी पे रूल लागि दे. अपनी ड्राइव करे बोले नले बाइक आसे बोले अपनी ट्रैफिक लगा रूल भागा दे चालान कति लगा होइना नहे दिमागपुर लगा ट्रैफिक खानी लोग प्रश्न पाने रास्ता दे साइड दे कोनरे दान खराब पड़ गए तो हेलमेट लगाइना न लगाइना बिरा दे यहां पर रुकाइना फाइन होइना होइना नहे किले अपनी ट्रैफिक रूल तो ना अपनी भागाइ दिसितो नियम भागाइ दिसितो अपनी हेलमेट लगाइने जब लगे तो आपने ए नहीं बड़ों प्रभु ये आया पुसा भी नहीं इनका बोले नहीं नो चलो थाना दे जाओ बाइक भी उठा भी लो भी आरो थाना दे जाओ इन्हें बोलो you have to pay for your sins. अपनी लगा पाप लगा दाम अपनी दिगो लगे दे अपनी तिरावो लगे होइले भी ईश्वर अभी खान के पिछे मोरम बराबर ताई लगा ग्रेस प्रा ना अभी खान पाप कुर्सी बोले भी अभी खान लगा पड़े सजाए नहीं वो. हालेलुया. किले अपनी जिसु के विश्वास कुलवा करने ईश्वर लगा सजाए तो कुल लगा पड़े ऐसे जिसु ख्रिस्त लगा पड़े ऐसे जिसु ख्रिस्त पाप कुर्सी लगी नहीं ताई पाप करना ताई लगा जुनून भी पाप नहीं ताई थाकिया भी एक तभी पाप करना है विषय ईश्वर लगा सब कथा मानी दिशे itu bertanya kita cross the marise tai berbushe it is finished kuisito. Hallelujah. Tai isor laga kotha sob mani gine tai cross the moise. Hallelujah. apni laga moi laga behalf the apni ro moi do mani bana para दोस्ता नियम भी तो 10 कमांडमेंट भी अमेरिकन दोस्ता नियम भी माने वो ना पड़े भी तो 613 लो किन्हीं का माने वो. हालेलुया. माने वो ना पड़ा वैसे तो मोगन ईश्वर लगा कथा माने वो ना पड़ा वैसे तो और कितने मोगन ईश्वर लगा नियम भाई से we are guilty. ईश्वर लगा आगे है होले में जिसु ख्रिस्ता के विश्वास बराबर अमेरिकन के माफ पूरी दिशा दे. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. अपनी लगा पाप के अपनी लगा गलती के अपनी किमान खुशी तो सब माफ कर दीजिए. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. और अपनी के बाबा ईश्वर ब्रा बचाई दीजिए. Hallelujah. itu gift ekta bra अपनी के बचाई दीजिए अपनी के धार्मिक असले यहाँ पास. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. हालेलुया. धार्मिक तो एकदम सफा एकदम बुगा एकदम भाव 이게 뭐야 지금. Amen. 아야 모두 이가 부르시 pastor 모두 kalibina amang bisa kusido kalibi sati bisa kusido amina kusi holy bible देखो ऐसे अपनी लगा काम बड़ा होए यीशु ख्रिस्ता कुरी दियावरा अपनी धार्मिक कुसिदे. आमेन. नोले मुखला काम बड़ा शुद्ध मुखा तो धार्मिक न तो we are guilty of breaking God's law. Hallelujah. And we deserve punishment. मुखा तो punishment ही deserve करी दो. होले भी यीशु के विश्वास पूरी लोइसे बोले यीशु के विश्वास पूरा पूरा अमी खान के धार्मिक बनाई दिसे सब मानो बिना धार्मिक बनाई दिसे. Hallelujah. एंजली जिनको भी धार्मिक बनाई दिसे अपनी के धार्मिक बनाई दिसे. Amen. Hallelujah. Sabi na kiman may balas no eh.
ईश्वर पर हामी खान के साथ हैं एक ता धार्मिक निस्ना दिखे दो एक ता पाप पूरा मानु निस्ना एक ता चोर पूरा मानु निस्ना एक ता नोआ काम पूरा मानु निस्ना ताई नहीं देखी नहीं देखा बाइबल दे तो चोर कितना क्रॉस दे जिसु लोगों दे क्रॉस दे बुझना नहीं तो चोर भी जिसु लोगों दे हेवन दे जैसे आमेन हालेलुया ताई कितना भी भाल काम पूरा नहीं चाहे चर्च में भी जाना है ताई कि लाइट लगा लाइफ तो होता है पाप पुरुष होता है पाप पुरुष होता है चोर लगा काम पुरुष तो कोई भी ताई क्रॉस ते ताई लगा चोर बराबर ताई के क्रॉस ते मारे से चोर की भी जिसु लोगों ने और कितना ताई जिसु के लोग पासे ताई जब जिसु ही मसाया आसे और ताई विश्वास पुरुष जिसु अपनी हेवन दे जाना दे मोई के भी याद करी भी दे जिसु के नाम जिसु का की कुछ आज ही अपनी भी मोई लोगों दे हेवन दे जाबो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सबना एक तो छोड़ मानो ताई जिसु के विश्वास पूरा ताई हेवन दे जाओ ले प्रार्थना आमेन ईश्वर लगा खोंग ईश्वर लगा सजाए कितना भी अपनी लगा पोटे मोई लगा पोटे नहीं हालेलुया हालेलुया विषय मानो ना निकासे हमें खाने का प्रॉब्लम तो ईश्वर लगा जजमेंट ना लिटिल प्रोनाउंस को रखे सजाए आए बोले ऐसे कर्स आए बोले ऐसे अपनी लगा घोड़े मुर्रिया आए बोले ऐसे ईश्वर तो खोम हो गया ना ऐसे ईश्वर पर बिया पाई ना ईश्वर अपनी लोग दे खोम नहीं दे बाइबल दे कोई ऐसे ईश्वर पर अपनी लगा पाप सब माफ कोई दिशे तो हालेलुया हालेलुया ईश्वर बाइबल देता है प्रॉमिस किया से आदमी कितना भी अपनी खानों दे खोम कोई के ने सजाए ना दे बोले लेकिन I will be merciful to their unrighteousness को ऐसे तो हालेलुया हालेलुया कि ईश्वर जाने तो मोहन लगा ताकत पूरा कितना भी बाहर हो ना पारे वो ईश्वर है मदद न करी ले आमेन हालेलुया praise the Lord itu bra ईश्वर bra अभी खान के धार्मिक बनाए दिशे दे ईश्वर लगा सजाए तो कितना भी अपने लगा पढ़े अपने लगा लाइफ दे अपने लगा फैमिली दे नहीं वो आमेन कुंभा मानो जुदी अपने के कोई ऐसा हो ईश्वर bra बिया पाए के ना आते अभी इनका कॉफी दिखी आते अपनी आत्मा दे कमजोर होया पड़ा ना अपनी आत्मा दे ठीक नुहा पड़ा ईश्वर ताकत न पड़ा पड़ा अपनी लगा दे मैं कॉफी दिखी आते काला दिखी आते बोगा दिखी आते इनेगा वैसे नहीं तो सब मिसास God is not angry with you and me amen ईश्वर लगा खोम कौन ला पड़े वाला है अपने रुपये खोम हो सकते हैं बाहर बड़ा खोम हो गया इसके लिए माइकी लोग खोम करे तो ना है ना है माइकी के व्यक्ति को अपने खान खोम हो जाए ना माइकी ला पड़े सब गली दी दे ना इनेगा निस्ना इसको ईश्वर लगा खोम तो अपनी रुपये लगा ऊपर आए बोला नहीं तो गलती तो जिसु का बोला नहीं तो ना अपने रुपये वैसे तो ना यस नो यस हो गया ना है तो इन्हें बोले यस बिना हालेलुया बोले ईश्वर लगा खोम तो अपनी रुपये लगा ऊपर नहीं तो ईश्वर लगा खोम तो जिसु लगा ऊपर ऐसे क्रॉस पे सभी क्रॉस पे जिसु लगा क्रॉस पे ताकि किन्हीं का बारिश ईश्वर लगा judgment ताला ऊपर ऐसे so that today God will not judge you amen ईश्वर पर अपने के judge न बोले किले मने यीशु ख्रिस्त ताला ऊपर ईश्वर लगा judgment आइशे ईश्वर लगा खोम आइशे ईश्वर लगा punishment आइशे ईश्वर लगा condemnation आइशे बाइबल देखो ऐसे इतिया कौन यीशु ख्रिस्ता दे ऐसे ताई लगा ऊपर दे कितना भी condemnation नहीं वो ऐसे amen हालेलुया कौन यीशु ख्रिस्ता दे ऐसे अपने जुदी यीशु के विश्वास करी लो इसे यीशु के विश्वास करा मनो से करी दो ईश्वर अपनी लगा against दिन होए ईश्वर अपनी लगा दे ऐसे amen हालेलुया हालेलुया ईश्वर अपनी लगा against दिन होए don't let anyone tell you that God is against you God is not against you God is for you amen hallelujah hallelujah praise the Lord अपनी ईश्वर लगा बच्चा हो जैसे अपनी न्यू क्रिएशन हो जैसे अपनी आत्मा दे जन्म हो जैसे दे हालेलुया
ঈশ্বৰ লগা সব পৰা beloved son and daughter হৈ গৈছে তো hallelujah wow praise the Lord কিমান বিভাল hallelujah hallelujah ইমান ডাঙৰ ঈশ্বৰ বুক লাগে আছে মন চিন্তা নকৰিলে ইমান ডাঙৰ ঈশ্বৰ তাই নিজকে ইমান humble কৰিছিল amen hallelujah no praise the Lord scientist khan na scientist khan to itu dunia to kiman damor ase na takhan jani bole try kore ase itu world itu dunia itu galaxies na itu kan jani bole try kore ase aru bisi expand hoy ase aru bisi damor hoy ase buse itu pura galaxies to kiman damor ase na jane buse scientist khan jani bole try kore ase কিমান ডাঙৰ আছে হইলে বি বাইবেল তে কৈ আছে না ইটো পুরা দুনিয়া পুরা গ্যালাক্সিস কিমান আছে না ইটো পুরা ইউনিভার্স না ইটো পুরা কিমান আছে না ঈশ্বৰ লগা হাতে আছে বেশি ঈশ্বৰ লগা হাতে ইটো ইমান ছোট আছে ঈশ্বৰ আমেন সায়েন্টিস্ট কাম তো বিচাৰি আছে তো পুরা লেখা মানুহ তো বিচাৰি আছে তো itu galaxy itu কিমান ডাঙৰ আছে ইউনিভার্স itu কিমান ডাঙৰ আছে itu তাহান বিচাৰি আছে বুলি নাপাৰে নাজানে এতিয়া তাকো নাজানে পঢ়া লিখা মেন্স উইজডম ব্ৰানা মানুহ লগা উইজডম ব্ৰা মানুহ লগা নলেজ ব্ৰা কিতিয়া আমি ঈশ্বৰকে নাজানিব দে মানে বাইবেল কি কৈ আছে Isaiah 40 verse 12 te কৈ আছে itu pura universe itu pura dunia tu itu sun moon star itu earth tu itu universe kiman ase kiman galaxies ase itu sob ঈশ্বৰ লগা palm te ঈশ্বৰ লগা হাত te ase amen hallelujah what a big God we have amen hallelujah ঈশ্বৰ বা তাই লগা wisdom পৰা itu পৃথিৱী কে বনাইছে বুজিছো hallelujah wow amen Amen. Hallelujah. Itu পৃথিবী তো হাওয়াতে হ্যাং করে আছে itu বল নিছনা itu বল কে তো বান্ধি কিনা আছে তো মহান হইলে বি itu পৃথিবী তো বাইবেল তে কই আছে itu তো হাওয়াতে হ্যাং করে না সায়েন্টিস্ট খান তো অলপ সালে হইছিল তাহান ডিসকভার করিয়া তো তাহান জানিয়া তো হালেলুয়া বলে বাইবেল তে জব লগা কিতাব তে আগে পুরা লিখি আছে তো হালেলুয়া কিমান হাজার সাল আগে পুরা লিখি আছে এই তো পৃথিবী তো হাওয়াতে আছে না আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমেন আমি আল্লাহ ঈশ্বরের তো উইজডম তো আল্লাহ আছে দে আমেন হালেলুয়া আপনি কি ঈশ্বরের কথাকে বিশ্বাস করব ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব আপনি লাগা লাইফ বদলি হয়ে যাব আপনি লাগা লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাব হালেলুয়া বলে আমি আর আপনি মন খুলিব লাগে হালেলুয়া আপনিলা মন খুলিবি আজি ঈশ্বৰ লগা কথা শুনালে আপনিলা মন খুলিবি ইমান ডাঙৰ ঈশ্বৰ ইটো পৃথিৱী সব বনাই দিলা ঈশ্বৰ তাই নিজকে ইমান ছোট বনাই দিছে তাই মানুহ লগা পেট পৰা একটা আমা লগা পেট পৰা জনম হবলৈ কাৰণে তাই নিজকে ইমান হাম্বল কৰিছিল ইমান ছোট কৰিছিল হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড সামনা মহানা ঈশ্বৰ কিমান ডাঙৰ ঈশ্বৰ আছে আমেন Hallelujah. Praise the Lord. Itu bra. Aji apni Jisu ke apni la life dishile. Jisu ke apni viswas kushibole. Apni la life tai change dibode. Tai apni ke anont jivan dibode. Apni na jane aya mola life tu kini ka hobole asna bole. Apni la life tu apni Jisu ke dibe. Jisu bra apni ke direction dibode. Hallelujah. Ishwar bra apni ke lead dibode. Tala atma bra apni ke guide dibode. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Aro apni kitya bhi numara laga jivan dibode. Amen. Hallelujah. Ishwar bra apni ke pachai dibole kare tai laga chokra Jisu Christ ke pathai dishide. So that apni rahe safe hobole kare ami kan bimar howa time de kiman manu bhalo bole mon jay. Let me ask you. Bimar howa time de kiman manu bhal hobole mon jay kiman manu bhal hobole mon na jay. Bimar hole bhal hobole mon jay na ha aro ala khan to eta laga to nai ni bhalo hobole mon nai na
बीमार वाले तो मला কথা याद कर दे মহা ভালো বলে মন যায় তো সামনে মানুষ পয়সা হাজার হাজার লাখ লাখ ফেলাই আছে বিমার ভালো বলে কইনা নয় মাংস লাগা বিমার তো একো নহয় মানুষ তো লাখ লাখ ফেলাই আছে না বিমার ভালো বলে গানে বলে আপনি কিমান সাল বাঁচিব 70 80 90 নলে কোনবা তো 100 বুঝিব গাও লাগা বিমার তো একো নহয় তো बोले भी अपनी मुरी की नहीं बताए दिन दुख पा लगा जगह ते जाए लेकिन ना हो तो देख खत्म नहीं एक महीना ते अपनी खुशी एक निकाल दो अरे बुलाई जाओ तो देवल खुदाई करने forever and ever तभी क्या बोला ऐसे बोले भी बाइबल देखो ऐसे कौन मानो खान ताकि विश्वास For God so loved the world that He gave His Son. तलगा सब के दिशे अपनी लगा पाप लगा प्रायश्चित करने हालेलुया और अपनी विश्वास पुलिस बोले अपनी कितना भी दुख ना पाबो किंतु आनंद जीवन अपनी की दिवो को आसते हालेलुया होताई भाल था कि बोले आमेन हालेलुया हेवन दे अपनी बीमार न होते आमेन हालेलुया अपनी बुरी न होते अपनी रिंकल्स न लगोते हालेलुया आया कोई बहुत बड़ा किसी का दिखोता नहीं देगा दाम अपना आमेन हालेलुया you will get a glorified body amen hallelujah कितना भी बीमार न होला बॉडी अपनी के पाओ amen hallelujah praise the lord itu life di boleh करने बाबा ईश्वर बरा हामी खान होते ताला छोकरा यीशु के पथाई दिसले मोरिया तो इतिया अपनी लगा ओपोर्टे ताकत नहीं दे आगे ते ताकत थकी से इतिया मोरिया तो ताकत नहीं दे amen hallelujah मोरिया के भांगाई दिसी तो मोरिया लगा पावर के भांगाई के ने अपनी के मोय के छुटकारा दिसे आमेन बचाई दिसे अपने मोय स्विमिंग न जानी के ने अमेरिकन नदी दे डुबी के ने अमेरिकन मुरे बोले थकी से बोले भी बाबा ईश्वर बता लगा छोकरा के पथाई ना नदी ब्रा अपनी के हाथ दी ना ओलाई दिया दिसना हालेलुया हालेलुया अमेरिकन का स्टोरी का भी न्यूज़ दी उन देगा ना कितना बनेगा मानो kan berani juga baca di sini walisnya. Haleluya. Itu Savior dalam nama Yesus Kristus ने. अजी अपनी ताकि विश्वास कुरिशी बोले. मुरिया लगा पावर अपनी लगा पोर्टे तथा की बोले. Haleluya. बोले भी अपनी अनंत जीवन पाए जा बोले. Haleluya. फिर अमी क्या मेंबर एक जो अंती ताई मुरिया लेंगे ताकि कहाँ घोड़े विश्व कथा कोई तकिशे तो मुझे तो देखते ताकि कोई थका दो कहाँ फैमिली के और इधर फ्यूनरल दे अभी कोई थका दो क्रिश्चियन मानो तो कितना भी नमोरे दे हालेलुया हमें क्या बापना ब्रो बारे ओ मुझे बुरी नो क्रिश्चियन मानो तो कितना भी नमोरे सब मानो क्रिश्चियन मानो विश्वासी मानो खान कितना भी नमोरे आमेन They are sleeping in the Lord. Takkan tu घुमाई आसी Amen. Hallelujah. Kami kan rati de घुमाई के morning de उठानिस ना Hallelujah. अपनी मुरिया तो अपने रमोए मांसो दे मुर्शे बोले भी कमी kan मुर्शे बोले भी भय खाओले कुछ इतना नहीं Amen. Hallelujah. अपने दे राति दे घुमाई निस्नास दे और यीशु ख्रिस्ट आहादन दे तो morning निस्ना हो दे Amen. और अपने यीशु ख्रिस्ट के लोग पाओ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मुरिया के भंगाई दिशे तो यीशु ख्रिस्ट बरा Hallelujah. शैतान लगा पावर के भंगाई दिशे तो Hallelujah. Hallelujah. बीमार लगा इधर आत्मा के भंगाई दिशे Hallelujah. बीमार अपने लगा ऊपर राजा कुरुले न करे वो यीशु ख्रिस्ट राजा कुरुले वो Hallelujah. अपने कितना ताई लगा पावर और ताई लगा authority दे बिरा वो Amen. Hallelujah! Praise the Lord. I will also padu bi parthana karibo ki bolte. I will hallelujah, hallelujah. Let's all pray together. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want all of you to spend time in prayer for some time. All diri garde mohan sok manami.
प्रार्थना करिबोदे Hallelujah Shandaraba Raba Shoraba thank you Jesus Hallelujah put some music Hallelujah thank you Lord thank you Lord thank you Jesus thank you for your son Jesus Lord thank you for your son Jesus Lord Hallelujah 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 Bible देखो ऐसे पाप लगा सजाए मोरिया असदे अपने लगा गाँव भी मुरिबो अपने लगा आत्मा भी मुरी के ने नरक ते जाओ होले भी बाइबल देखो ऐसे ईश्वर लगा मोरों अनंत जीवन असदे अजी मोये बुद्धि बोले मानस अपनी लगा लाइफ अपनी जिसु के दिया लाइफ ले अजी मोय अपनी की जो टाइम दिया से किमान मानो अजी जिसु के अपनी लगा लाइफ दी बोले मोना से अपनी लगा हाथ उठाई दी हालेलुया किमान मानो अजी जिसु मोय लगा लाइफ अपनी की दिया से हालेलुया अपनी लगा लाइफ जिसु के दी lift up your hand hallelujah 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 praise the Lord hallelujah और मोले बते तो प्रार्थना करिबी बाबा ईश्वर अपनी के धन्यवाद दिया से अपनी लगा छोकरा यीशु ख्रिस्ट की बधाई दिया करने मोई अपनी के थैंक्स दिया से ताइब्रा मोई करने मोई लगा पाप सब उठाई दोषी और मोई ताई के अजी मोई लगा जीवन दिया से मोई विश्वास करिया से ताई उद्धार करता है ताई ब्रही मोई के मोई ला पाप परा बचाई दी बोले पाए और कुन परा भी बचाई दी बोले ना पाए और कुन भी नाम ना है पृथ्वी दे हेवन दे बचाई दी बोले करने यीशु ख्रिस्ता ही इतु नाम आसे इतु करने मोई विश्वास करिया से यीशु ख्रिस्ता अपने ला बच्चा को पोड़े मोई लगा जीवन ताकि दिया से मोई विश्वास करिया से ताई क्रॉस दे मोई लगा पाप करने मोरिशी ताई के वाती दे हालिशी और 3 दिन पीछे दे ताई जिंदा होशी मोई विश्वास यीशु ख्रिस्ता की मोई लगा लाइफ मोई अपनी के दिया से यीशु ख्रिस्ता अपनी मोई लगा मन दे मोई लगा जीवन दे राजा कोई पवित्र आत्मा मोई के लीड करिबे मोई के गाइड करिबे Hallelujah praise the Lord thank you Father Hallelujah if you are sick in your body अपने गांव दे बीमार आसे बोले अपने किबा दुख पाया से बोले अपने फैमिली दे किबा दिक्कत आसे बोले अपने मन दे शांति नाय आराम नाय निकाल से बोले मोरम pray for heart थाई we want to pray for you come on hallelujah and we pray for guru in hoide isor pray guru de isor la atma pray guru de hallelujah hallelujah praise the Lord baba isor ami jisu krista la naam para yede kiman jon hat thai she takhala porte apni laga healing declare kore ase right now in Jesus name hallelujah shakalaba shandaraba thank you Lord thank you Lord apni khan morom pray par age dia hai jabi khat utha khan ek bar age dia hai we want to pray for you hallelujah please come forward hallelujah Lord oh baba abhi ki bishi dhanabad diya ase hallelujah ashish ka aibi hallelujah shakalaba shoraba rika mama thank you Lord hallelujah in the name of Jesus Lord I mean healing declare for us until the gaw porde tai laga gaw de ki kamzor ase ki bimar ase aji para bhal hoye jabi jisu krista laga naam para ami healing declare kore ase hallelujah we heal in Jesus name shokoraba shakalaba shandaraba shiva baba right now in Jesus name baba apna
Swali talaga life nila hatin yes. Prabhu Jisu laga naam de talaga duk talaga gaw de mon de family de love Lord apna blessing release right now in Jesus name. Hallelujah. Be blessed, be healed in Jesus name. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu laga naam de shanti ho jaye. Shanti. Jisu laga naam de. In the name of Jesus. Shobha Baba. Shakala. Jisu laga de. Jisu laga de. Apna naam pura. Ibile Baba na kuri. Ibile kasabi. Manu ne kushi korule try na kuri. Isor ko de ai. Manu no nachi apne de bhaaga ki boka de biya. Bole bi isor hodai din ne ki bola. Tai hodai din apne de bhala se. Thora tara. Hatte apne lai de. Hallelujah. Be blessed. In Jesus' name. In the name of Jesus, Baba, I'm healing, declare blessing. My sister reported, "Kalang monde, mon bikhai na thakya, Bible de waris na, mon bikhai thaka manu laga osorde, apni aside osor, Hallelujah. Kalang monde, apni prashanti osor, khushi prabhakatu, lagi takut kulit bide ako, kalang jiwan. Thank you, Baba. Thank you, Lord. Our sister laga body and bless you. Thank you, Shanti. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Our sister laga Jiwandi, Abdullah Shanti. Abdullah joy, Abdullah takot praise. In Jesus' name. Jisu laga namde kami healing, declare blessing, joy, Abdullah Shanti. Declare blessing in Jesus' name. Hallelujah. Shanti. In Jesus' name, our life day. Amen. Jesus, Shanti, declare blessing. Our family day, healing, declare blessing. Mota makila majo day, morong, declare blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Jesus, our blessing. Tay kitya biya mo ito. Hallelujah. Talaga shanti. Talaga takot, talaga kushi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus na natin. Mundo ko rin natin. At na kushi, kontak ko yas. At na takot, kontak ko yas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Malaga body, blessing, declare blessing. Shanti, declare blessing. Abdullah Kushi, declare blessing. Thank you, Lord. Thank you, Father, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Abdullah healing, declare blessing. Right now, in Jesus' name. Hallelujah. Gaude kiman pain ase, bikhai dhakaya se, bimar ase. In the name of Jesus, I command healing right now. Be healed. I speak your peace, your shalom upon his life right now. In Jesus' name. Hallelujah. I will also give the Pragna Grivo. I will Patana Grivo. Baba so, अपनी किधर नबात दिया से बाबा सो अपनी किधर नबात दिया से अपनी लगा छुपरा जिसु क्रिस्ता करने इधर गिफ्ट करने अपनी किधर नबात दिया से सो पाने वाला पीछे देखो भी बाबा सो अपनी के किधर नबात दिया से अपनी लगा छुपरा जिसु क्रिस्ता लगा गिफ्ट करने अपनी के किधर नबात दिया से आयो मैं विश्वास करिया से ताई मैं लगा पाप पूरा लोई में से मैं के
धार्मिक बनाई दिसे और महिलाका जीवन ताकि दियासे यीशु ख्रिस्ट ही महिलाका ईश्वर আছে কই কেনে মানি আছে আৰু महिलाका जीवन यीशु ख्रिस्ट अपनी राजा पवित्र आत्मा आजीवरा মই के लीड करिबे और गाइड करिबे अपने के विश थैंक्स दियासे बाबा ईश्वर আমি লাগা फैमिलीতে আপনি লাগা শান্তি ব্লেসিং জয় রিলিজ করেছে আপনি লাগা ডিভাইন প্রোটেকশন রিলিজ করেছে वाला फैमिलीতে ইকো প্রাবি वाला মন্দে দুঃখ বলে না দিব ಇದು সব বিয়া মন চিন্তা ভয় আফসোস খা हतायस आरो अपनी लगा खुशी ब्रा शांति ब्रा तकोत ब्रा वाला मन की वाला फैमिली की फोटा कोई के ना इधर पढ़ा जिससे किसका नाम से आमीन आमीन praise the Lord hallelujah hallelujah amen merry Christmas আমি জানি কেক কাটি বলে দিই আর রকমই আরে साली बजा वाले मानो लगे तो रुको ना केक काटी बोले आ जाओ कि इतने पीछे जाएगी Hallelujah thank you please bring the cake I mean so भी केक खाओ क्रिसमस ना बड़ा अभी केक काटे वो Wow, what more? Amen. Look at that. Itu cake dia tu, Amerika sister. Itu cake dia mana tu ada? Cake tu. Amen. Hallelujah. Kau mana tu kau boleh cakap apa? Jadi. Dah balik kursi deh. Ayo, kami kan Isor ke thanks. Bapa Isor, kami ke bishi thanks dia se. Apni laga chokra Yesu Krista. Oh, apni ke pathai di se ekta gift kane Lord. Hallelujah. The gift, the precious gift दिया करने Lord. Hallelujah. आपने के धन्यवाद दिया से. अपने लोग कथा में कोई से I am the bread of life. Hallelujah. itu cake tu kami kan bread ऐसे. Hallelujah. और हमें kan विश्वास करी के ना हमें kan आती. Oh itu cake खावले ऐसे. itu cake छोई के ना अपनी सफा करी देंगे. प्रभु यीशु हमें के विशेष धन्यवाद दिया से. itu cake भी अपने हाथ में dedicate करी के ना. itu प्रार्थना यीशु ख्रिस्ता नाम दे मांगे ऐसे, आमेन। हमें आज बर्थडे करना ना प्रभु दे बोले सब मानो ताली बजाओ लगे मैं केक कट खाना था, come on, हालेलुया ताली बजाओ, आपको जरूर केक को माना हाथ उठाओ बस अपने kan lo jaga cake kate bhi amen lo jaga thank you okay kita apne bahar jabo bhat khole okay thank you cake to ami khai lobo nem cake ko nahi khila